ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا التواب الرحيم واهدنا ووفقنا القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن الستر وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجينا من النيران بكرامة القرآن. اللهم ارزقنا بتلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واجعله حجة لنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل سعادة وبكل سلامة وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر علماءه ووزراءه وأساكنه إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحاضرين في هذا المجلس المبارك وعلى الحجاج والغزافر والمسافر في برك وبحر من أمة محمد عليهم أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما حبيبنا وشافئنا وقد محمد صلى الله عليه وسلم آله وذريته وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والقراء والمفسرين والمحدثين وجميع الملائكة المقربين وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخ مشايخنا ولمن حضر في هذا المجلس المبارك وأصولهم وفروعهم من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم. اللهم أنزل في قبورهم وقبورهن نورا ومغفرة ورحمة كثيرة دائمة إلى يوم القيامة. اللهم يا الله ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وأدخلهم الجنة مع الآباء والأمهات. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اجعلنا يا الله قراءتنا فداء لهم ولهن من النار وحجابا لهم عتقة تامة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Soft penuhi soft yang masih kosong, utamanya soft depan lebih dahulu. Para jamaah yang baru saja hadir dipersilahkan menempati soft yang masih kosong, luruskan, rapatkan barisan. Terima kasih atas perhatian dari para jamaah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah dan karunia kesehatan yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut setianya. Hadirin wal hadirat jamaah salat Jumat rahimakumullah, terlebih dahulu kami atas nama pengurus YPKPI Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah mengucapkan ja'alana wa iyyakum minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon perhatian sejenak akan adanya beberapa informasi. Yang pertama, hasil infak jamaah Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah periode 20 sampai dengan 26 Maret 2026 miladiah sebesar 52.132.319 rupiah. Atas nama pengurus YPKPI Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas infak ataupun sedekah dari para jamaah untuk Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah. Dengan iringan doa semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan, melimpahkan rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan, serta selamat di dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Sekaligus atas nama pengurus bidang takmir Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah mendoakan kepada para jamaah ataupun keluarga dari para jamaah yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala segera memberikan kesembuhan dan sekaligus kesehatan. Ridhoillahi ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya bertindak sebagai khatib pada hari ini Jumat 7 Syawal 1447 Hijriah bertepatan 27 Maret 2026 Miladiah adalah Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Beliau adalah Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Kemudian bertindak sebagai imam adalah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ulil Absor Al-Hafidh, dan sebagai muadzin adalah Ustadz Ahmad Atib Nawawi SHI SPD. Sidang Jum'ah rahimakumullah, sebelum khutbah dimulai, mohon perkenan para jamaah untuk menempati shaf yang masih kosong dan meluruskannya. Di samping itu dimohon kepada para jamaah untuk terlebih dahulu mematikan handphone dan tidak berbicara pada saat khatib sedang berkhutbah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Idza sha'idal khatibu 'alal mimbari fala yatakallamanna ahadukum wa may yatakallam faqad laghaw wa man laghaw fala jum'atalah." Yang artinya apabila khatib telah naik mimbar untuk berkhutbah, janganlah salah seorang dari kalian berbicara. Barang siapa berbicara, sia-sialah Jumatnya. Oleh sebab itu mari kita dengarkan khutbah ini dengan tenang, dengan harapan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua, amin ya rabbal alamin. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dari para jamaah kami ucapkan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله.
أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاند الدين يا رب. اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Masyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Jumat pertama di bulan Syawal, kita berada di dalam kondisi yang insya Allah sehat jasmani maupun rohani. Setelah kita meninggalkan Ramadan dengan meninggalkan kenangan yang bagus, yang indah, yaitu sesuai dengan harapan kita bersama ketika disebut la'allakum tattaqun, ada peningkatan takwa kita kepada Allah. Takwa menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita selalu diajak untuk menjaga iman dan takwa, sesungguhnya itu bagian penting dari Ramadan kita 7 hari yang lalu. Karena goalnya adalah la'allakum tattaqun, sedangkan takwa sesungguhnya perlu diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan. Di antaranya diwujudkan dalam rangka menguatkan jalinan silaturahmi, dalam rangka membina ukhuwah persaudaraan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Agama kita Islam memiliki ajaran dasar ukhuwah yang kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup bersama. Mulai dari lingkup yang kecil, rumah tangga, sampai lingkup masyarakat, sampai kehidupan berbangsa, bahkan antar bangsa. Sesungguhnya ukhuwah itu serumpun dengan kata akhun. Arti sederhananya adalah saudara atau persaudaraan, seduluran. Oleh para ulama, ukhuwah ini dikembangkan mencakup 3 lingkungan ukhuwah, yaitu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa, dan ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Yang terakhir ini sesuai dengan pernyataan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sungguh kami ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kalian saling memahami. Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha luas ilmunya. Ukhuwah dan rasa bersaudara itu akan terwujud dengan baik bila di dalam pergaulan antar sesama itu terjalin 3 hal. Pertama, ada jalinan rahmah.
yang melahirkan tarohum, saling kasih, saling sayang. Tidak ada kasih, tidak ada sayang, yang ada kebencian dan permusuhan, itu tidak mungkin akan terjadi, ada ukhuwah. Yang kedua ada al-aun, menolong atau pertolongan melahirkan ta'awun, saling tolong, saling bantu, bukan saling jegal, bukan saling sergap. Dan yang ketiga as-samhu, yang melahirkan tasamuh, yaitu toleran satu sama lain. Ketiga hal tersebut sebenarnya ada, kita memilikinya, setiap insan punya itu. Pada dasarnya kita sudah memiliki potensi itu dan sudah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga atau rumah tangga. Yaitu kita ukhuwah betul antara orang tua dengan anak-anaknya. Sebaliknya antara anak dengan orang tuanya. Antara suami dengan istrinya. Masalahnya bagaimana yang sudah terjalin di keluarga dan rumah tangga itu kita kembangkan keluar rumah atau ke pergaulan masyarakat luas. Itulah persoalan kita. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kenyataannya, karena keterbatasanlah, karena kekuranganlah, karena kekhilafan manusiawilah, maka sering terjadi tiga hal di atas, tarohum, ta'awun, dan tasamuh itu tidak terlaksana secara penuh, atau bahkan ada yang tidak sama sekali, sehingga mengakibatkan munculnya ketegangan atau keretakan hubungan yang tentu mengganggu ukhuwah. Kalau ukhuwah sudah terganggu, maka diperlukan solusi perekat untuk direkatkan kembali. Apa itu yang bisa merekatkan gangguan ukhuwah? Itulah yang sering kita dengar istilah, kelihatannya sederhana tapi amat sangat penting, yaitu silaturahim. Silaturahim untuk kembali ke keadaan semula, yaitu kembali ke ukhuwah yang normal. Silaturahim atau silaturahmi artinya membangun, memelihara, menguatkan hubungan kekeluargaan, persaudaraan, baik antar individu maupun antar kelompok masyarakat, bahkan antar bangsa. Sehingga dengan itu terjadi hubungan yang harmonis di antara mereka, yang dapat melahirkan saling pengertian, rukun, kompak, dan bersatu. Masyiral muslimin rahimakumullah, aktivitas silaturahmi antara individu dalam masyarakat itu akan lebih efektif bila dilakukan dengan prinsip-prinsip. Setidaknya ada 5 prinsip. Pertama yang namanya idkhalas sururi. Yang kedua ikraman. Yang ketiga i'dha'an. Yang keempat afwan. Dan yang kelima ikhlasan. 5 hal itulah yang perlu menjadi renungan kita untuk kita miliki, kita kembangkan. Idkhalas surur artinya bahwa manusia dengan silaturahmi itu yang penting bagaimana selalu berupaya menyenangkan orang lain. Jangan jadi orang yang apalagi selalu sering melakukan hal-hal yang membuat orang lain menjadi tidak senang, menjadi sakit. Itu bukan prinsip silaturahmi. Yang kedua ikraman. Prinsipnya kita itu jangan minta dihormati tetapi justru menghormati.
Dengan menghormati orang, insya Allah orang lain juga menghormati kita. Menghormati, memuliakan. Yang ketiga, i'to'an artinya dalam rangka silaturahmi itu orang harus mudah memberi. Jangan meminta. Al-yadul ulya, prinsipnya itu bahwa tangan di atas lebih baik daripada al-yadus sufla, tangan di bawah penerima. Yang keempat, prinsip afwan. Di dalam suasana lebaran, di dalam suasana syawalan ini, kesediaan mengaku salah dan meminta maaf, atau sebaliknya kesediaan memberi maaf, itu adalah bagian penting dari upaya silaturahmi dalam rangka ukhuwah ini. Dan yang terpenting lagi, bukan basa-basi tetapi ikhlason. Semua itu dilakukan dengan ketulusan sebagai wujud al-akhlaq al-karimah. Tanpa ketulusan, maka itu semua adalah semi dan tidak efektif. Masyiral muslimin rahimakumullah. Persoalan maaf-memaafkan bisa terjadi dengan mudah dan sederhana. Misalnya orang cukup bertemu, lalu senyum, lalu menyapa, bersalaman, kemudian saling minta atau memberi maaf. Selesai itu maaf-memaafkan. Tetapi bisa jadi menjadi sulit dan krusial. Karena ada hambatan-hambatan kemudahan itu, antara lain karena ada di antara kita itu memiliki kepribadian yang angel, sulit. Religiusitas atau keagamaan, rasa keagamaannya juga rendah, atau mungkin dihambat oleh besarnya tingkat kesalahan kedoliman yang dilakukan oleh orang lain. Semakin besar, berat kedolimannya, mungkin untuk terjadi silaturahmi itu cukup berat. Masyiral muslimin rahimakumullah. Momentum Syawal, bahwa ajaran ukhuwah dan silaturahmi yang diteladankan oleh para ulama pendahulu di Indonesia ini dipraktekkan secara sadar dan terus-menerus di kalangan masyarakat kita, akhirnya memunculkan budaya syawalan dan halal bihalal. Momentum Syawal menghidupkan spirit baru yang benar-benar menjadi hari raya yang memiliki efek signifikan di dalam banyak sisi, terutama dampak positif dari tradisi apa yang kita kenal mudik itu. Apa dampak positifnya? Pertama, sisi ekonomi, satu dinamika besar yang bisa mendorong kuat perputaran roda perekonomian di sektor real. Perpindahan dana dari perkotaan ke desa-desa juga terjadi dalam jumlah besar yang bisa menjadikan perekonomian desa mendapatkan darah segar. Yang kedua, sisi sosial menjadi momen yang sangat tepat untuk berbagi, yang diwarnai berbagai pembagian materi dari kalangan orang punya untuk kalangan masyarakat kurang mampu. Tidak hanya melalui zakat fitrah saja, tetapi pembagian materi juga berlangsung dalam bentuk-bentuk yang lain. Termasuk diantaranya penyelenggaraan open house bagi masyarakat sekitar. Yang ketiga, spirit baru dalam memperbaiki dan memajukan umat dan bangsa, terutama memperbaiki sendi-sendi kerukunan yang sering menjadi tegang akibat perjalanan politik, akibat kebijakan ekonomi yang tidak tepat, dan berbagai hal yang membuat masyarakat menjadi tegang. Dengan spirit baru ini harapannya muncul semangat menuju pergaulan yang harmonis. Dengan silaturahmi dan ukhuwah, mestinya kita mengembangkan cinta. Sekali lagi, cinta. Di saat
di negeri kita ini kebencian sedang marak di sana-sini. Mestinya kita mengembangkan saling doa mendoakan. Di saat di negeri kita ini kedustaan sedang begitu larisnya. Kita ini haus berita benar. Di saat di negeri kita ini sering ada fakta, sering dikhianati oleh oknum-oknum di negeri kita. Kita perlu mengobati orang-orang yang gelap, tumpul nuraninya, serta kita perlu mengobati munculnya orang-orang yang berlaga suci. Masyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya kita ada halal bihalal. Dengan halal bihalal maka hubungan antar manusia, hakul adami, menjadi hilang kesalahan-kesalahannya, menjadi kembali fitri, dan dengan itu kita mendapatkan kemenangan yang sejati dengan ibadah Ramadan dan dengan afwan bi afwin, halal bi halal. Marilah kita jaga potensi fitrah kita di bulan Syawal ini yang sejatinya menurut filosof Ibnu Sina bahwa orang yang sungguh-sungguh kembali fitrah, dia hanya ingin atau berorientasi pada yang benar, yang baik, dan yang indah, yang dilakukan untuk menorehkan tinta emas dalam lembaran hidupnya. Alangkah indahnya jika kita jadikan momentum yang indah ini sebagai peluang untuk mengisi bulan Syawal, apalagi kalau bisa diteruskan bulan-bulan yang lain. Dengan semangat atau ruh Ramadan, spirit fitrah, dalam rangka meraih prestasi dan menuai kemenangan yang sejati. Mudah-mudahan kita memperoleh itu semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. إلى يد المصلي الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب
بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر. تحيات البركات الصلاة والسلام. السلام عليكم يا نبي ورحمة الله. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد في الأولين وسيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولمشايخنا ولمعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسألك من خير ما سألك من سيدنا محمد عبدك ورسولك ونعوذ بك من شر ما استعاذك من سيدنا محمد عبدك ورسولك. ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتهليلنا وتسبيحنا وتضرعنا وجميع خير أعمالنا في هذه الشهر المبارك. نسألك السلامة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا الله إنا نعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. سلمنا من آفات الدنيا وفتنتها وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.